Punta kami ng Gumba saglit guys, then balik kami. May isang guest doon sa taas. Nag-soft drinks lang. Andoon si Didi, tagahugas siya yung magbantay doon. Pero hindi siya marunong magluto kaya balik agad kami. Tara. My hair is very bad. Malapit na kami guys sa Gumba. Gumba means monastery. Yeah? Sabi sa akin nung asawa ni Kon. Saglit lang kami guys kasi mabunalan tayo. Pitni hunsa. Kita na guys ang Gumba dito. What's that? Vietnam. May kinakasal dito guys, oh. Sarado daw yung Gumba. Bondare, Gumba? Gumba. Wait eh. Ay! Ayaw! Nasa mataas lugar tayo guys. Bigar sa to. Ka? Tulo-tulo gari. Let's go here. Bot ka. Yeah. Trees. Paakyat kami guys. Umayan bago sa airport. Sa, ha? Airport. Airport, yeah. Gumba. Ang ganda guys. Maganda sana kung hapon nagpunta dito. Or umaga. Kasi mainit eh. May resort dito guys. Malabot Resort. Kere. Parang Britsayala din guys. Maliit lang din na resort. Very papasok. Maganda siya. Nature. This one. Oh. Oh, may swimming pool din pala guys. Maliit lang. Yukiko. Resort. Hauta. Ki hauta? Homestay. Homestay. May nag-iingay na mga bata dyan. Teo, Gumba? Gumba yan no? Kiko. School to. School. Yurato, Gumba? Ha? Yes. Laki ng bahay guys. It's the Green Kapan Resort Apartment. Ayun na yung pupuntahan nating Gumba Monastery. Guys, school ang laki. Buddhist school. Very big. Patiram Royugar. Yama. Very nice. Yeah. Mga Buddhist na building guys. Yung school kanina ang laki. Yan doon sa loob.
Ganda ng view guys. Uy. Ayan yung bahay. Akala ko maliit. Malaki pala. 3 floors. Close man guys ang Goomba. Cute. City Hall? Buddhist. Ano yan guys? Oh, parang tirahan nila dyan. Buddhist. Ating view. Ayan. Akyat daw kami. Sabi ni Susmita. Okalo soldiers. Oh. Ito yun guys. Yung close doon sa baba. Ganda. Nice. Utar mo na. Yeah. Very nice. You gate maki bonda cha. It's closed. Uta gate ma. यता बाट जानु ठाउँ Oh. माथिको गुम्बा जाने हुन्छ. Time cha. Maganda sa loob guys. Maganda sa loob mag picture. May view. Tsaka malinis. Kaso close. Na umaga at hapon daw parang open. Nagpapapasok sila. Grabe talagang hangin guys. Oh. Pa kami dun sa kabila. Sa taas pa meron pang isa na monastery. Ang ganda. Sulit. Malayo-layo din ng nilakad guys oh. Kathmandu guys, Kathmandu. Saan na tayo dinala ni Susmita guys. Ito yung baba ng ano, yung monastery. Ayan, TikTok na si Susmita guys. Saan na ako dinala ni Susmita guys? Ewan ko dito. Pag nahulog ka dito ay delikado. Guys, oh. Diba ano to? Poisonous. Ang tawag dito guys. Hindi ko na alam kung nasaan na kami ni Susmita. Nasa loob kami ng jungle. Hindi nahiya kasi siyang magtanong. Dapat nagtatanong. Saan na siya? Green Mandala Inn. Oh. Close din siya guys. Uy. Milday na rin. Dito may Nepal police sa loob. Ay, Milday na rin. Nakapasok kami guys. Nice. Goomba ayo. Goomba ayo. Oh. Ganda guys. Nature. Ganda ng place. Parang ano, asyo. Wow. Nice.
Ganda. Oh my God. So nice. Very nice. Wow. Guys, ang ganda. Ito ang kanilang dasalan. Ang ganda. Guys, hindi ba justify ng aking camera? Ganda. Ganda, guys. Wow. Dito na kami sa taas, guys. Meron pala doon. Taas. Akit tayo makita natin ang view. Ganda ng kanilang bahay dasalan. So nice. Nice. Doon tayo kanina, guys. Yan yung isang monastery kanina. Maganda din. Kaya lang close. Buti dito pinapasok tayo. Oh my God. Very nice. No. Buddha.